Migawas nga overall champion ang Team Asenso Misamis Occidental sa gipahigayon nga palarong Pampok 2025 din ang host niini ang Misamis Occidental nga gisugdan ni atong Miyerkules Marso 26 o kagahapon adlaw Marso 30 gipahigayon ang awarding ngadto sa mga nagpakadaog. Ang Team Asenso Misamis Occidental adunay pinakataas nga total score nga 230 o gisundan kini sa Iligan City ang ikatulo ang Misamis Oriental, ikaupat ang Lanao del Norte, ikalima ang Cagayan de Oro City, ang ikaunom ang Valencia City, sunod ang Province of Bukidnon, gisundan kini sa Malaybalay City, sunod ang Province of Camiguin ug ang Hingoog City. Kini ang unang higayon nga ang Misamis Occidental na himong overall champion kinumduman nga si Governor Henry Uminal ang midasig sa mga kabataang atleta nga kung kinsa kadtong makakuha og gold medal ang makadawat og cash incentives nga 50,000 pesos sa taga Misamis Occidental og 30,000 pesos sa dili taga Misamis Occidental. Sa silver medal makadawat og 30,000 pesos ang taga Misamis Occidental og 20,000 pesos ang dili taga Misamis Occidental. Sa bronze medal 20,000 pesos ang taga Misamis Occidental ug 10,000 pesos ang dili taga Misamis Occidental. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa Simhan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.